Yo yo yo, kaza daholo. Joana ihany aho, avy ato amin'ny Soviet Studio. Andao moa zany tsika dia hanao any. Ty! Ok, izy ty moa zany tsy tena hoe full tutorial ok fa breakdown. Breakdown zany hoe jerentsika tsarainy sasasasana amin'ny chaîne dia azavako aminareo hoe reto ny teknika nampiasaiko reto avy ny voilà ho décortiquentsika zany le chaîne dia atoroko anareo reto avy ny zavatra nataoko tato reto zavatra nampiasaiko reto nanaovako an'ity ohatry ny nanaovako an'ity ok zay mahay breakdown anazy ok ouais andao ary aloha tombontsika amin'ny shading ny shading moa zany mitovy tamin'ny vidéo voalohany na nivoaka iny niresaka momba shading tsika tamin'iny dia en fait ohatr'izay ihany koa ny shading tamin'ity fa misy zavatra kely miova fotsiny moa zany napiko tato misy an'ilay fingerprint stencil liquide ok fa nataoko tato zany aleo tombotsika ty ok atombontsika amin'ny principal pièce de phare ity nose texture juste nampiditra nose texture zany ok dia zay zavatra zay multiplieko tamin'ilay fingerprint ok zany hoe naactiveko amizay ty zero zany hoe zay partie amin'ilay misy an'ilay nose any zany misy an'ilay fingerprint ok satria ohatra ka tsisy an'izay dia partie rehetra misy fingerprint daholo dia tsy tiako loatra ok fa créan'ilay nose zany ohatra hoe masque voilà dia zay partie rehetra tao anatin'ilay nose zany misy an'ilay fingerprint ok dia mixeko tamin'ny le stencil liquide amizay voilà mixeko tamin'iny ouais mixeko tamin'ilay stencil liquide dia ny facteur nataoko 065 ok fa libre nareo mijery an'izay valeur tianareo ampiakarinareo voilà dia mahazo an'izay ok fa nataoko 065 zay ny hitako nety tamin'ity dia natsofoka tamin'ny roughness ok voilà zay créé an'iny ok dia ny napetraka normal map fotsiny juste scratch iny dia 0,05 ny strength dia iny manome kely an'izay détail zay ok dia tato moa zany manana an'ity masque noir et blanc ity voilà satria anavahako an'ilay soratra dia les logos surtout voilà madinidinika reny zany nataoko glossy ok voilà ty zao le glossy na zany hoe nalaiko le principal tato dia nampidiko tao anaty mix shader nalaka tamin'ilay glossy dia le label noir et blanc fotsiny amizay nataoko facteur dia nasa ohatrohatro zao ok zany hoe zay fotsy zany tato dia nahazo an'izay glossy zay glossy shader dia ny sasany reto ok zay zany ny tato amin'ny zay ny momba shading en fait ohatr'izay daholo raha hitrato ohatr'izay daholo koa ok voilà ohatr'izay daholo fa tato alongany somary ny mix factor zany somary nilalaofo kely nataoko 075 dia nampidiko tao anatina gamma nataoko 085 ok voilà nahazo any ohatr'izay dia zay nitsofoka tao anatin'ny roughness ok voilà satria ilay izy arakaraka ny framing anareo ok arakaraka ny framing anareo dia tsy zany zao tiako misy réflexion bebe kokoa dia lalaofiko ny mix dia lalaofiko ny gamma ok dia ny
atao mampigny koa nareo afaka milalao amin'izay. Zany hoe raha akisako zao zao ty voilà, akisako ohatray. Afaka milalao amin'izay nareo izay itiavanareo anazy. Zay zany le principe créer roughness dia mixer quoi dia atao tamin'ny glossy dia boum azo an'izay. Zay ny normal zao madio ohatra izay olombelona teo ngeza fizana ataoko izay olombelona voilà. Zay zany ny momba shading ankapobeny. Ny ato mitovy amin'izay ihany voilà, les fingerprint aluminium brush dia nampidiriko tanaty color ramp dia multiplier koa tamin'ny fingerprint overlay dia izay nitsofiko tato amin'ny roughness. Zay reto tsy malaiko tsisy lavako reto. Zay dia mahazo an'izay. De toute façon miko anareo ty reto fichier source reto dia anareo mi-exploiter anazy bebe kokoa. Satria tena miezaka ataoko full vidéo satria nesiny tena ataoko full vidéo zany hoe somary résumeuse fa ataovy mazavatsara fotsiny explication. Donc aingany mba azonareo fotsiny ny explication akoho. Moa zay eo ihany fa le ela be mipitra video anaty YouTube tena manahirana be. Zay momba an'ity. Hiditra ny lumière. Ny lumière moa zany tiana hoe anao ny zay ny avantagenareo mampiasa Eevee, satria izy real time render, donc rapide be ny mametraka renareo dia efa hitanareo mety ve zany paozina lumière zany sa tsy mety. Dia ny lumière zany voilà, zao tato lumière anankiray fitato amin'ny gauche tato ty voilà. Dia lumière anankiray fitato amin'ny top manome an'ity réflexion ty. Lumière anankiray fitato amin'ny droite dia point light fitato ambony. Juste manome an'ity ambony. Zay zany ny momba ny lumière. Lumière tena tsy zavatra compliqué mihitsy ato rehefa mampiasa Eevee ianao satria mametaka fotsiny nareo aiza indray tiako ametana ary dia hitanareo en temps réel mon Dieu. Zay mampilay anazy. Ohatray ihany koa zao ny ato voilà, lumière ray ato gauche dia ato ambony mekela zay eto zay dia le point light juste ato ambony tato zao anankidimy. Voilà, le izy zany lumière anankiray afaka ampiasaina ray ihany ny atao ampiasaina ray fa sofia fotsiny désactiver fotsiny zay sasany tsy ilaiko. Zay ny fandehany. Ny tato voilà, lumière ananky telo. Ty ny anankiray tifitra ty aloha anankiray tifitra avy aty amin'ny droite nanome an'iny top light le point nanome an'ilay isaky mitifitra le background no manome réflexion tifitra zafady nanome an'ity glow tamin'ilay produit ty dia ty lumière anankiray ty juste nataoko animation. Ataoko animation fotsiny dia nomeko fotsiny ny intensité. Voilà, dia nomeko fotsiny ny intensité dia voilà, de 0 teto nametraka image clé 0 dia hatramin'ny 1000. I mametraka image clé zao nataoko 0 mipoitra I ato dia ataoko hatray dia mipoitra I dia atao amin'ny 1000. Dia mahazo an'izay. Zay ny momba ny lumière. Ny momba ny caméra. Ny caméra créer riga kely moa zany ato. Créer riga kely zany hoe créer le caméra dia créer cercle. Cercle shift A dia curve. Cercle atao amin'ny curve fa tsy cercle atao amin'ny mesh. Satria rehefa mampiasa an'ilay
atao amin'ny constraint-nareo dia mampiasa follow path ty dia tena amin'izay hoe aiza ny target dia target ty cercle ty, ok, fa tsy maintsy curve ilay izy fa tsy mesh koa, ok, ataonareo mesh io dia tsy hitany dia sélectionner fotsiny ilay target zany ty, ok, inona mahatonga izay inona ny asan'izay dia vao milalao an'ilay offset amin'izay zany dia mihodina amin'ilay cercle zany ilay caméra, ok, mihodina amin'ny cercle, ok, dia zay d'autres ihany koa ty ampity ty ataoko mitovy principe an'izay ty dia ny cercle koa dia target an'ity le cercle ty, ok, dia zay dia tato amin'ny caméra nampiasa an'ity le track to, zany hoe le track to zany dia le ty caméra target ty zay ny anarana ato dia zany hoe ty caméra ty zany dia mitraquer an'ity caméra ty foana, an'ity caméra target ty ampity ty box ty, ok, donc rehefa manodina an'io zao jereo fa manaraka an'iny box iny foana izy, any foana zany amin'ny masony, ok, voilà, dia zany hoe rehefa manao an'ilay animation amin'izay zany nareo ataonareo mitovy zany animation offset an'ilay caméra sy le target, ok, amin'izay nareo tsy mahazavatra bizarre satria raha ohatra ka ajanontsika eo zao le target le animation dia lalaoviko an'izay le caméra dia voilà mahazavatra ohatr'izay, ok, donc mila ataonareo mitovy le izy, tsy hoe tena mitovy be ilay somary décalenareo kely dia mahazo animation milay kokoa nareo, tsy tena hoe ataonareo mitovy fa somary décalenareo kely dia voilà mahazo animation milay kokoa nareo, ok, dia ny image clé moa zany tato anankitelo ny image clé apetako eto amin'ny graph editor, voilà, dia caméra offset dia teto zany zao izy nataoko de 25 à 0, ok, 25 à 10 zafady, dia 10 à 0, ok, dia entre ty 25 entre ty image clé anankiroa ty dia nataoko nampiasa mode d'interpolation quadratique, ok, T miantsy ty amin'izay T dia nataoko quadratique, ok, voilà, dia nataoko quadratique izay dia contrôle E dia ny easy type nataoko ease out, ok, raha ataonareo ease in dia voilà down bizarre be fa nataoko ease out, ok, dia ohatra ihany koa zany ato ataonareo an'izay samy ease in zay ease out zay daholo, ok, le caméra target sy le caméra, ok, zay ok, zay ny momba an'ity momba ilay animation atao amin'izay zany le particule, ok, ty momba an'ity, ok, zavatra tsotra kely, ok, efa nasiako ny tana anatin'le tutorial le taloha hoe ahoana manao simulation na clove, ok, fa nana fotsiny zany tato navadiko alembic izy tamin'ny farany, navadiko alembic, ok, navadiko alembic satria miasa amin'ny alembic tiako kokoa no miasa amina cache, ok, mamy hoe cacheko le izy tato fa miasa amin'ny alembic hitako maivana kokoa, ok, maivana kokoa, vitanao koa zany le clove sim vita cache dia miditra file nareo dia export alembic, ok, dia vao exporter nareo alembic izy dia ataonareo indray import alembic, ok, dia ty izy ty, ok, dia raha miditra atao modifier onglet modifier nareo dia misy an'ity mesh sequence data ty, io moa zany to dia ampitiry automatique rehefa miimporter alembic nareo, ok, dia zay aleko zany miasa tamin'izay alohan'izay asiako anareo ahoana fandeha an'ilay animation, ok, dia noho zany ataoko seconde 2, voilà, shift eko dia mahazo an'izay, ok, ny zavatra nataoko voalohany tato moa zany nataoko tato moa zany dia créer an'ilay particule émetteur, ok, zany hoe créer mesh zany miemettre an'ilay particule, ok, dia
nanaovako ny anahy moa zany angambany be dia be ny moyen afaka anaovana azy fa ny anahy ty asehoko anareo teo ny créer vertex weight edit, ok, dia tokony hampiditra groupe zany ato. Voilà, fa raha cliquenareo dia tsisy inona. Donc mila mampiditra groupe ato amin'ny ty triangle maitsomaitso ty dia micréenareo groupe, ok, voilà, micréer groupe fotsiny aza vertex groupe fotsiny aza fa mbola tsisy inona, ok, dia ampidiriko amin'izay ilay vertex groupe nicréeko iny, ok, dia ampiditra texture dia cliquenareo ty dia desktop dia ampiditra an'ity. En fait reto texture reto voilà, ty ny anankiray ok, dia ty ny anankiray, ok, ho asehoko anareo ny ampiasana an'ity anankiray ty avy eo fa ty moa zany ilaintsika zao aloha, ok. Sinon voilà, dia ampidiriko ty dia cliquenareo ty frame cliquenareo ty flèche à côté, voilà, calculer les nombres de frames satria kisaka amin'izay ty dia animé amin'izay, ok, dia cliqueko ny auto refresh dia iverina ato amin'izay dia hiditra zao ato amin'ny weight paint dia raha cliqueko tsisy inona ato, ok. Ny ahafahanareo miappliquer mamoaka an'izay texture zay ato amin'ny weight paint dia cliquenareo aloha le groupe add dia ny fall of type ato avadikareo custom curve, ok, avadikareo custom curve dia en fait ireo afamadika fotsiny flippenao fotsiny zany hoe ty zany ampidiriko ty dia ty ampiakariko tarao, voilà, dia raha poitra play amin'izay dia mivoaka iny le texture iny fa tsy manaraka ny coordinate suffit fotsiny miditra ato amin'le texture coordinates nareo dia soloanareo UV, ok, soloanareo UV dia poitra play amin'izay azo tarao iny le texture, ok, dia zay nazo an'le texture amin'izay zany tsika appliquer amin'ny weight paint dia suffit fotsiny amin'izay zany apiditra masque, zany masque ampidiriko amin'izay le groupe tarao, ok, m'isoler an'le weight paint satria iny zany zao le weight paint, voilà, désactiveko aloha ty, voilà, iny zany zao le weight paint affecté tamin'le texture teo dia nanampidirako masque fotsiny amin'izay zany naka an'izay groupe zay, ok, dia azo ansoanareo, ok, dia zay dia ifotsiny amin'izay zany ny nataoko ny particule émetteur, ok, voilà, apiditra particule ato 5000 source nataoko use modifier stake dia ampoditra amin'izay voilà, ok, zay dia suffit fotsiny nareo mampiditra force field na anao, ok, voilà, apiditra zay wind apiditra turbulence nareo turbulence ataoko environ, voilà, dia mahazo an'izay, ok, zay zany ny setup mombany fiarina ato amin'izay ato amin'ity dia azadino ny checker ny ohatra ka miditra ato amin'ny cloth surface amin'le particule émetteur nareo azadino ny miditra ato amin'ity render ty décocher ty show émetteur ty amin'izay fotoana zay nareo rehefa manao rendu amin'izay avy eo dia tsy mipoitra le émetteur, voilà, show émetteur désactiver na atao viewport désactiver fa ny ato amin'ny render surtout azadino désactiver ty satria raha manao rendu an'io nareo dia mbola mipoitra iny masque iny, ok, fa tsika tsy mila an'izay fa juste le particule fotsiny ilaintsika ato, ok, iny particule iny dia rehefa vita zay dia suffit fotsiny cacher-nareo bake dia azonareo, satria za tato raha tsy diso nampiasa combien 20 000 particules, ok, zay zany 20 000 particules, ok, zay dia afeniko aloha le particule émetteur dia hiditra amin'ilay shading an'le capa satria atao amin'ny shading ny magie, ok, sélectionneko ny capa dia ok, atomboko afaty ambany aloha zany tato les textures les noir et blanc le io amin'izay le tenenareo
ty texture ty, ok. Ok, voilà. Ils ont des textures. Ok. Ni pas transparent, vous avez des les pièces, vous avez juste les couleurs, les cap. Ok. Des mixés, vous avez quoi, des les transparents, c'est un mixer dans les pièces qui facile transparentes et facteur en attendant des textures. Ok. Et voilà, on sait que c'est alpha, autrement alpha, c'est alpha. Ok, les minds, les foots, les principales pièces TFT, les minds, là, c'est transparent. Ok. Donc, au départ, c'est transparent, des efforts, faut comme ça les principales pièces TF, les couleurs. Ok. C'est voilà, au départ, transparent. Et à cette information, il y a les settings, c'est blend mode, c'est alpha hashed. Quand on aura alpha blend, alpha hashed, c'est beaucoup de résultats. Il faut ok. Et il y a comme ça, les mix shader, des mix secondairement déjà des picture emission shader, voilà, so vous allez emission là. Et tatouage na pièce des textures là, tout também na pièce que também white paint les natons et il faut un facteur entre les émissions et les mixes de la tête. Voilà. Donc, là, les émissions, voilà, les foots, les les natons, les particules émetteurs, activées comme je dis, voilà. Des major émissions. J'ai notamment des particules émetteurs, ni render, c'est activé, à show emitter désactivé. C'est similaire, il faut juste les sources en particules, vous savez, atomes, j'ai senti comme simuler avec un petit glow, les réagir, nous, les particules en faux, ok? Donc, c'est comme la loaf, voilà, donc, couleur chaud, taran, ok? C'est ni mon banine, ok? C'est un ni mon banine animation, ni manaraka ni les water, ok. Les water ti muzanya na pesa will flow fast on blender, ok, will flow. Le doigt c'est ok, regardez. Zamuzan si my will flow fa tenoué c'est en passible tenoué. Créer particules, des pendant les splines, déjà vite, des machines, vous savez pas. Ok. De toute façon, nous avons des tutoriels au Banwheel Flow. Enfin, ce qu'on vous faut, c'est en fait. On crée un display, ok. Display, voilà, juste un spline, match, et des créer un particule. Source, un petit cercle, des source, les particules, ok. Den créer des setup c'est dans jamais ils sont au départ les sources les voilà qui pour ok par défaut je nous un clic simulator des laatste gevoel de particules c'est viscosité was of was des laatste fa atau manaraka naze des particules fokat manaraka les spline ok en fait Ramit Ravatam, les disciplines des mises à axial strength. Ok? Usan sumari avec un bonbona 04 05 à la carakani sen en euro, pendant 04 000 des particules avec un faux dans les cercles d'attachement de la source foxine en arakan les spline. Ok? C'est les séries. C'est un setup qui tient les axial strength des ni source en particulier émetteur source en particulier nous avons la résolution des particules dans la top 25 ok on peut déjà ok des la passant les cas volume ou les box
En fait, ces particules dépassent nous en tout des maths. Ok? Je dis que si c'est la particule dépasse nous mantani manina performance futsal. Ok? Des types de particules là foca e fel, six particules là misy foca e fel, nous c'est foca des maths. Ok? Des nos field justement mais nos particules partie statique appelée ici. Voilà. Des farana amizay anisany les particules mesh. Ok, particules mesh on voilà, comme son nom l'indique, mécher dans les particules. Ok, c'est-à-dire les particules créer mesh amizay à forme de l'année. Et c'est un peut-être nous avons juste un polygone size une telle important dans 0,02 ce mouvement donc santé n'importe dans une surface proximité. Ok, voilà, mon mana une documentation de flow, des petits tutos des à on fait des nas arrête si maillot fa nazo les zavatra de fotsiny izy c'est omeko c'est nous faire le petit anazana trafa tsy maintsy mampiana manao simulation nareo. Ok, de revoisinareo zany zay mesh zay de mila avadikitsika lembiky amizay izy fa ny tena itiavako will flow zany revo créer projet na hoe de sauvegarder nareo de misy an'izay créer disons zao le display zay anarany le projet ny sauvegarder azy de misy ny dossier hoe meshes. Ok, de le meshes io revo vita simulation nareo farany de micréer anreto alembiky be da be reto izy. Ok, de micréer ny be de zavatra ataontsika zany sisa de atambatritsika alembika anankiray alembika be da be roa. Ok, de atao ambony flow moa zany efa misy tools de stitch alembic files. Ok, de reka aloha tia de hiditra atao amle meshes de sélectionner CTRL A de atao ouvrir. Voilà, de relais mesh alembika be da be teo de créenao fotsiny n'importe file là izy anao fanao azy de zay. Ok, azonareo zay ny les liquides. Ok, de raha jerenareo ny atao amin'ny les alembic créer iny voilà tena 10 giga alembic mafisatra fa bon normal satria 4 millions particules créer normal de revoazonareo fotsiny zay de importer nareo file là de import alembic de sélectionner les alembic de mahazo ny dimy zay zany sika atao Blender. Ok, pardon, voilà mahazo an'izao de adiniko ato ny frame rate ako zao tamin'ireo animation rehetra 24 fps nampiasaiko fa tato amin'ny will flow zay mbola firy za tsy mpikitika will flow de base io 30 fps. Ok, donc ampitovy foana ny fps 24 par donc tato 24. Ok, zay de zay amanao zany shading tia zavatra ty tena tsotra kely juste anisy light anankiray fotsiny area light anankiray ty voilà tsy haiko nahita nareo iny juste ameflery an'le ato ambany voilà de mampiasa HDRI voilà HDRI de lalao fotsiny mapping. Ok, voilà mandrapahitako an'ilay lumière tadiaviko de moins 150 moa zany hitako hoe ny rotation an'le HDR mety. Ok, de somary mifakely izy fotsiny satria tena franchement tena ratsy le simulation fa araka izay teneniko hoe navita zavatra ny tadiaviko de fa film tena andeha exagéreko be. Ok, zany hoe ny pointe ny focal point ako zany nataoko teto ampovoany teto focus. Ok, de raha ny f-stop fa tena nataoko 0,2. Ok, nataonao 0,6 7 de voilà fa tena ny exagéreko sy na folokoko tanteraka mihitsy tena nanakaiky an'le caméra amizay mba tsy de hita loatra le moche an'le izy de ty fotsiny tena nataoko focus 7 ary alavidavitra daholo. Ok, zay zany ny nanaovako anazy. Ok, de
voilà, zay angambany dia moa zany sisa tsy nijerentsika ty saina farany tia juste mbola le même l'alembic ihany fa nataoko particule émetteur fotsiny le métrage dia nanisy winda tato turbulence winda sy turbulence tato dia mitifitra ny particule mandeha manao direction ok dia angamba ny lifetime nataoko ambany be ok zay angamba zany momba an'ireny ok voatetantsika daholo oui tena somary rapidapida io androany satria tena marina koa mbola misy zavatra koa hijeriko fa mino fa nazava taminao izay zavatra noentiko androany zay satria tena efa niezaka na nazava an'ilay izy na dia fohifohy amin'ilay izy fa tena niezaka faratapana mba azahoana hoe amin'ilay izy ok fa aza matahotra fa omeko anao omenay anareo reo project file reo fa ny simulation angambany ohatra hoe ny simulation na particule angambany hoe mila mamerina ny hoe ity zao mamerina ny beke mamerina cache ny mandeha dia ny alembic koa zany koa tato amin'ilay roule flow mamerina simulator ilay mandeha mamoetsy setup reto dia mamerina an'ilay avadika roa alembic indray mandeha ilay efa natoloka tamin'ny tools dia stitch alembic satria raha ohatra ka omeko anao hoe ty alembic tia 10 giga tia wow tena ovin'io asa 10 giga ok dia zay angambany amany voatetiko daholo momba an'izay eny raha ohatra ka misy tsy azonareo ny zavatra nataontsika androany dia afaka manontany foanareo amin'ny page Facebook zay efa petapena anao zay ary voavary soa tsara zay aza misalasala manovatra ninina zay tianao tanina momba ny zavatra nataontsika androany sy ny zavatra mbola tsy natao moa zany fa momba ny blender afaka manontany ao daholo na zay tianao antanina dia zay angamba zany momba an'izay dia ok zay surasura daholo dia misaotra anao hoe nanaraka hatramin'ny farany zadino hatramin'ny jamais vidéo tsozy namana jamais ny page dia zadino partager vidéo dia ok sura daholo